विशेषकर उद्धार करता यीशु नाम रे धन्यवाद देवी पिता ईश्वर को उपस्थित आज ऑनलाइन रे समस्त प्रभुंकर प्रिय रक्तकृत आहूत मनित लोक माने जे जो भी आसथान्तु विभिन्न प्रांत निश्चित भाव में समस्त को धन्यवाद सहित हृदय कृतज्ञता जनइबी शुभेच्छा जनइबी ए संध्यार को समय उपासनार पूर्वर मु आशा करे आपण माने समस्त भलरे अछंती खुशी रे अछंती प्रभु अनुग्रह रे सुस्थतार सहित अछंती खुशी लागुछि आउ थरे आपण मान सहित मिसिकरी प्रभुंकर सेवा करिया पई आ विशेष करी प्रभुंकर लोक मानकर भी सेवा करिया पई अनुग्रह मिलिला मु विशेष करी धन्यवाद देबी हालेलुया समय हमर गोडी चली समय को हम बाद देबा नहीं आज अध्ययन निमंते आम देखा परम गीत तार 6 अध्याय परम गीत 6 अध्याय तार 10 पद मात्र आम पाठ करुवा कई जने जो माने निर्धारित वाक्य पढ़िया पढ़ी पारती परम गीत 6 अध्याय 10 पद मात्र ओके एही जे अरुण तुल्य उदीयमाना चंद्रमा तुल्य सुंदरी सूर्य तुल्य विशुद्धा ध्वजा विशिष्ट सैन्य तुल्य भयंकरी से किए ओके थैंक यू प्रभुंकर वाक्य लेखा जाए एई लेखारे मु थरे पढुछि एही जे अरुण तुल्य उदयमाना चंद्रमा तुल्य सुंदरी सूर्य तुल्य विशुद्धा ध्वजा विशिष्ट सैन्य तुल्य भयंकरी से किए प्रभुंकर महत नाम धन्यवाद हो आउ थरे शुभेच्छा आपण मान को ए जो लेखा ए परम गीत आम समस्त जानिछु राजा दाऊदंकर प्रिय पुत्र सोलोमन तांकर राज्य शासन काल को आसीबार परे परे तांकर जीवन काल मध्यरे से अनेक कथा लिखिछंती से भितरे तांकर गोटे अनुभूति को लिखुछंती परम गीत बाइबल लेखा जाए प्रथम राजावली 4 अध्याय 32 पदरे से 300 नीति कथा लिखिले 1005 गीत लिखिले लेखा जाए कहीं जदि चाहती पाठ करिया पाई प्रथम राजावली 4 अध्याय 32 पद पाठ कले भलो हबो से 300 नीति कथा कहिले ओ तांकर गीत 105 थिला थैंक यू 300 नीति कथा एवं 1005 गोटी से गीत लिखिले आ सेमानकर भितरे तांकर जीवनर गोटे अनुभूति को लिखुचंती परम गीत तेबे विभिन्न समय रे मोर प्रिय लोक माने एई परम गीत को प्रभुंकर विभिन्न लोक माने दास दासी माने विज्ञ लोक माने स्कॉलर्स माने से माने परम गीतर मुख्य नायक सोलोमन बोली लिखि थांती बा कहि थांती बा प्रचार करंती किंतु मोर मतरे ए परम गीतर मुख्य नायक सोलोमन नुहंती जदियो सोलोमन जने चरित्र परम गीतर अठंती तांकर किछि भूमिका अछि कार्य अछि हमें जानिबा अबिका बट परम गीतरे मुख्य नायक जहाको इंग्रजी रे बिलोवेड वन बोली कहा जाए प्रियतम शब्द लिखा जाए जहाको ये सोलोमन नुहंती अन्य जने अछंती बैकग्राउंड रे अनेक बाइबल स्कॉलर्स माने भी मु सुनुछि ऑनलाइन जरिया रे अनेक पालक प्रचारक माने निकट अतीत रे मु सुनुथिली गोटे दिटा ऑनलाइन रे बसिकिरी जे अनेक प्रभुकर दास माने काहे कि जे सोलोमन को से मुख्य नायक बा से झियो सुलोमियार तार प्रियतम बोली से माने प्रचार करते मु बुझी होए ना सेटा मु सेमानकर खिलाफ जाऊ नाही किंतु सोलोमन नुहंती आमे जदि ए परम गीतर 8 गोटे अध्याय अछि आमे जदि ताकू भलरे अध्ययन करिबा तेबे
ଜଣେ ଅନାମଧେୟ ନାମ ବିହୀନ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବୋଲି ବାଇବଲ ଘୋଷଣା କରେ, ଯିଏକି ଜଣେ ମେଷପାଳକ। ରାଜା ସୋଲୋମନ ସେ ଜଣେ କୃଷି ପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ଥିଲା। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ କୃଷି ପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଗୀତର ସେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି ବା ସେ ମେଷପାଳକ ନୁହନ୍ତି। ମେଷପାଳକ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମ ଗୀତ ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା ବା ଲେଖିଛି, এই ବିଷୟକୁ ଅନେକ ଆଜି ବାଇବଲ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ, ଟୀକାକାର ମାନେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଲପିଟରେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଯେ ସୋଲୋମନକୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କହନ୍ତି ବୁଝା ପଡେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ପାଠ କରିବା, ମେଷପାଳକଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାଗଣ, ହଁ ମୁଁ କେଦାରର ତମ୍ବୁ ତୁଲ୍ୟ, ହଁ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଯବନିକା ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ତଥାପି ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ। ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବିବର୍ଣ୍ଣା କରିଅଛି ବୋଲି ମୋ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ। ମୋ ହୁଁ ମାତାର ମୋ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଗଣ ମୋ ପ୍ରତି କୁପିତ ହେଲେ। ହଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସମୂହର ରକ୍ଷିକା କଲେ, ହଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ। ହେ ହଁ ମୋ ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛ? ହେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ ମୋର ଯେଉଁଠାରେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଝିଅ ସୁଲମିଆ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ଏଇ ପରମ ଗୀତର ବା ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଓଡିଆରେ ତର୍ଜମାରେ, ସେଇ ଝିଅର ତାର ପ୍ରିୟତମ ହେଲେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣାର ପଲ ଚରାଉଅଛ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରାଉଅଛ, ତାହା ମୋତେ ଜଣାଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସଖାଗଣର ପଲ ନିକଟରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକାରିଣୀ ତୁଲ୍ୟ ହେବି? 8 ପଦରେ ମେଷପାଳକ କହନ୍ତି, ଆଗୋ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପଲର ପଦଚିହ୍ନ ଧରି ଗମନ କର। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ, ଯେ ଏଇ ପରମ ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସୋଲୋମନ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ ମେଷପାଳକ। ହଁ, ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଏ ପରମ ଗୀତରେ ଯେ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମେ ସୋଲୋମନ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ବାଲ ହମନରେ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପରମ ଗୀତର, ବାଲ ହମନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ଝିଅର ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଝିଅର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲ ହମନର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ରାଜା ସୋଲୋମନ ଦେଲେ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଜରେ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଅମଳ କରିବେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବେ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଜେସ୍ ପାଇବେ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଏଇ ପରମ ଗୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଆଉ ଜଣେ ଛେଳି ପାଳିକା ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ତର୍ଜମାକାରୀ ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ମେଷ ପାଳିକା କହନ୍ତି, ବଟ୍ ଭୁଲ ସେଇଟା।
ଅନେକ ବାଇବଲ ବିଶାରଦ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଏ ଝିଅକୁ ମେଷ ପାଳିକା କହନ୍ତି, ଭୁଲ ସେଟା। ସେ ଛେଳି ପାଳିକା ଅଟନ୍ତି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପଢନ୍ତୁ, ସେଇ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା 8 ପଦ ଆଉ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ହଁ ଯେବେ ତୁମେ ନ ଜାଣ, ତେବେ ହଁ ତୁମେ ପଳର ପଦଚିହ୍ନ ଧରି ଗମନ କର ଓ ହଁ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ନିକଟରେ ଆପଣା ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ଆମେନ୍। ଓକେ, ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ, ତାର ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଏନି, ବଟ ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସୁଲମ ବୋଲିକିରି ସେ ଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ତାର ନାମ ସୁଲମିଆ ହେଇଯାଇଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଭାରତବାସୀ, ଆମକୁ ଭାରତୀୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ଆମେରିକା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେରିକୀୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଠିକ ସେହି ମତେ ଏ ଝିଅର ନାଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଝିଅର ପ୍ରିୟତମ ଯେ ମେଷପାଳକ, ତାଙ୍କର ନାମ ବି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଆଉ ଜଣେ ଛେଳି ପାଳିକା। ୟାର ମୂଳରେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ୟାର ମୂଳରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇ ପରମ ଗୀତର 3 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ପରମ ଗୀତର 3 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଐତିହାସିକ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମିନିଂ। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଜଣେ ଛେଳି ପାଳିକାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଉଭୟଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି। ଏମାନେ ମିଶି କରିକିରି ତାଙ୍କର ମେଷ ଛେଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମେଷ ପାଳକ ମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଝିଅର ପ୍ରିୟତମ ଜଣେ ମେଷ ପାଳକ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଛେଳି ପାଳିକା ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଛେଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଘର କି ସୁଲମ ପ୍ରଦେଶ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କଲେ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସାଖାର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଭାଗ ପଡିଲା, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସାଖାର ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଗ ପଡିଲା, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଲମ ପ୍ରଦେଶ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ଝିଅ ଯୋଉ ଛେଳି ପାଳିକା, ଏ ଝିଅ ଆସୁଛି ଏ ଜାଗାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଜଣେ ବାସ୍ତବ ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଆଉ ଜଣେ ଛେଳି ପାଳିକା, ଏମାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ଏକ ଘଟଣା। ମେଷ ଏବଂ ଛେଳି ପାଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଭାବନା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଳଙ୍କାରିକ। ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଆଲେଜରିକାଲ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏବଂ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଏବଂ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ଜିହୋବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ, ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ, ଗଣନା କରାଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପର୍କ। ତୃତୀୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପର୍କ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଟିକେ ପାଠ କରିବା। ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 25 ଆଉ 26 ପଦ ପଢିବା, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11:2। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଅଛି। ଆମେନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
आमे देखुचे जगह जे शेष अर्थ है जहा मंडली एवं ख्रीष्टंकर निदर्शन बट दुख लगे परितापर विषय जे अनेक लोक परम गीत को कौन करती तार मुख्य नायक भाव सोलोमन को उत्थापन करने चेष्टा करती भी प्रचार भी करुछंती अनेक बाइबल विशारद बा टीकाकार माने मध्य से माने सोलोमन बोलिकरी कौन करती से माने तांकर बही पुस्तक मानक से माने नामित करिछंती एटा दुखर कथा मेषपालक सोलोमन नुहंती बा सोलोमन से झीर प्रियतम नुहंती हाँ सोलोमन झीर अनिच्छा सत्वे सोलोमन झीर अनिच्छा सत्वे झीर भाई मान को सहित कथबार्ता करी से झील को विवाह करिकी धरिकी पलि आसुछंती किंतु झीर इच्छा नहीं सोलोमन प्रति आमे जदि भलरे पाठ करिबा परम गीत को 8 अध्याय को भलरे आमे जानी परिबा जे सोलोमन ए झीर प्रियतम नुहंती यद्यपि सोलोमन झीर अनिच्छा सत्वे ताको विवाह करिकी स्त्री भावरे जेरुसालेम को लेकर आसुछंती किंतु से आग को भविष्य रे से झील को ना तो स्त्री भाव में ग्रहण करि पारले ना तो से झील ताको स्वामी भाव ग्रहण करि पारला ना तो उभयंकर भितरे बा सोलोमन बा से झीलकर भितरे सेमर गोटे वैवाहिक संपर्क सूत्रपात हैला किछि लेखा जाए नाही किंतु लेखा जाए जे शेष रे सोलोमन कोन हेले झील को कौन कले तांको छाड़ी देवा को बाध्य हेले आ से झील तांकर प्रियतम निकट को से फेरी गला झील भाई माने जेतेले जानी गले जे तांकर भौणी जने मेषपालक को से पसंद करे झील भाई माने जानी गले प्रथम अध्याय रे लेखा जाए जे तांकर भौणी जने मेषपालक को पसंद करे तार छेली पालन अवस्था रे हृदय देकर मन देकर भल पाउछि प्रेम करे और सेमान को टेके आघात लागिला भाई मान को और जेतेले द्राक्षा अमर समय आसिला जेतेले द्राक्षा अमर समय आसिला जेहेतु बाल हमन द्राक्षा क्षेत्र झीर तार भाई माने भड़ा सूत्र नहीं छंती राजा जेतेले फल अमल समय द्राक्षा क्षेत्र द्राक्षा अमल समय जेतेले तांकर भाग चाषी मान निकट को जाउ छंती और सेमती क्रम जेतेले बाल हमन को गले और सेते बेले बाल हमन निवासी माने सुलम प्रदेश लोक माने ए झीर भाई माने एठिकार सुलम लोक माने ए झील पुणी अनेक झील पिला माने राजा को स्वागत करुछंती विभिन्न प्रकार तांकर जिहुदीय गीत रे जेहेतु जने राजा होचंती देश राजा होचंती राजयोग्य सम्मान दरकार जने शासक जांगर अधीन रे माने गोटे प्रजा भाव रे जीवन क्षेपण करुछंती करिवे आगो को सही हिसाब रे कौन हैला बाल हमन सोलम प्रदेश लोक माने राजा कौन कले स्वागत कले और सेमती अवस्था रे ए झियो को जेते राजा सोलोमन देखिले तांकर प्रति से कौन हेले आकृष्ट हेले आउ आउ घर को फेरला पर पुनश्च भाई मान संगे झीर भाई मान संगे ए झील को विवाह करबा जेते प्रस्ताव नेकर गले भाई माने राजी कले आ से माने चाहिए जे जने मेषपालक को विवाह करबा अपेक्षा भौणी मोर विवाह करबा अपेक्षा मोर भौणी जने राजा को विवाह हेबा अति उत्तम काहे कि सेमान को भी परिचय टिके बढ़ी जीव देश रे सेमान को भी परिचय टिके बढ़ी जीव काहे कि तार भौणी को देश राजा विवाह करजंती सेमान मान सम्मान प्रतिपत्ति टिके बढ़ी जीव तेणु कर गोटे मेषपालक अपेक्षा जे कि बण जंगल रे बाया परिका मेष पालन करुची सेमती जने व्यक्ति को भौणी को विवाह देवा अपेक्षा जने राजा को काहेकी देवा नहीं अतएव करी राजा सोलोमन ए झील को जेतेले तार अनिच्छा सत्वे झीर भाई मान को सहित कथबार्ता करिकी झील को विवाह करी आउछंती तत्पूर्वरु
झीर भाई मैंने कौन कले जो जानी गले जड़े मेषपाल को भौणी पसंद करुच्ची तेबे कौन कले छेली पालन बंद करके द्राक्ष क्षेत्र रक्षिका कले छेली पालन बंद कर से झीर द्राक्ष क्षेत्र रक्षिका कले जद्वारा दिन राति खरारे खटी खटी कौन है से झीर तार शारीरिक रूप तार तार सौंदर्य संपूर्ण भांगी करी कला हो गला तेणुकर से 6 पदर से कहते से कौन कहते 6 पदर 1 अध्याय से झील कौन कहूँ 1 अध्याय 6 पदर पढ़ा पढ़ंतु मो कृष्ण वर्णा सूर्य मते विवर्णा करिअछि बोली मो प्रति कुदृष्टि कर नाही हाँ मो मातार संतान गण मो प्रति कुपित हेले सेमाने हाँ मते द्राक्ष क्षेत्र समूहर रक्षिका कले मात्र मो निज द्राक्ष क्षेत्र रक्षा करी नाही ओके एई जगह झील स्पष्ट कहूँ एई जगह झील स्पष्ट कहूँ जे मोर मातार संतान गण माने तार निजर भाई जो गर्भरु से जन्म हेले भाई भौणी भाव से माने जेतले जानी गले जे झील जने मेषपाल को पसंद करिछि से मानकर मन रे आघात हला कष्ट हैला आजिर जुगरे आमे जो समय बास करूछे आजी ऑनर किलिंग अच्छी आज समाज रे गोटे ऑनर किलिंग विषय गोटे घटी चली गोटे झील जदि गोटे पुआ को पसंद कला भिन्न भिन्न जाति रही बा स्व जाति रही भी कौन होची झील तरफ कौन होची ना से झील को केंती कर मारी दिया जाउची पिला जदि छोट कास्ट होइथिबो पिला को हेले मारी दिया जाउची जाको आज ऑनर किलिंग बोली कहा जाए किंतु झीर भाई माने ऑनर किलिंग पदक्षेप न नहीं कौन कले राजा को विवाह देव राजा प्रस्ताव स्वीकार कले और राजा को कौन कले झीर अनिच्छा सत्वे भौणीर अनिच्छा सत्वे कौन कले झील को जोर जबरदस्त करी राजा सोलोमन को विवाह द्वारा हस्तार्पण करदेले एटा पृष्ठभूमि एटा आउ झील को जिते धरिकी राजा सोलोमन आसुछंती झील को धरिकी विवाह करिकी झीर अनिच्छा सत्वे विवाह करिकी जेते बळे राजा सोलोमन धरिकी जेरूशलेम को आसुछंती से पर्यंत बाइबल रे लेखा अछि ए झील को झीर अनिच्छा सत्वे विवाह कर आसीबार पूर्वर राजा सोलोमन तत्पूर्वर 60 पत्नी एवं 80 उपपत्नी विवाह कर सारी थिलेनी से 6 अध्याय रे लेखा अछि पढ़िबा 6 रो 8 पद देखिबा से 6 अध्याय 8 पद देखिबा 60 राणी और 80 उपपत्नी असंख्य युवती अछंती ओके सोलोमन झील को विवाह करके आनिबार समय पर्यंत तत्पूर्वर राजा सोलोमन 60 जन पत्नी रखी सारी थिले और 80 जन उपपत्नी रखी सारी थिलेनी और असंख्य युवती बोले तांकर राज उवासर दासी कन्या माने सेटा जहा को बाइबल रे परमगीत रे आगो जेरूशलेम रो कन्या गण बोली लिखा जाए तेबे राजा सोलोमन तांकर जीवन काल रे एमती विवाह सब तांकर जीवन को आसिला विवाह कले जेतेले चाहिले सेतेले विवाह कले जेतेले चाहिले सेतेले विवाह कले जेतेले चाहिले सेतेले विवाह कले एवं बाइबल लिखा अछि तांकर 1000 पत्नी हे गला और मोस्ट ऑफ द तांकर स्त्री मान को भितरे केवल केवल विजात स्त्री मान को ग्रहण कले केवल केवल विजात स्त्री मान ग्रहण कले एटा तांकर जीवन एटा एई प्रकार बाइबल लिखा जाए तांकर वार्धक्य काल रे तांकर विजात स्त्री माने तांको कोन कले पथभ्रष्ट करि देले आउ सेमाने जे जहा चाहिले सेमते अवस्था सेमान को पई देवादेवी पूजा करिवार मूर्ति पूजा करिवार आ देवता पूजा करिवार बलिवेदी माने बा मंदिर माने सब निर्माण कर राजा सोलोमन जीवन अंतिम काल रे से कोन हेले पथभ्रष्ट होई गले मृत्यु पूर्वरु ए सब सत्वे
ए सबु सत्वे राजा सोलोमन गोटे कथा लिखती जेतेले लेसन पाईगले शिक्षा पाईगले मृत्यु पूर्वर से गोटे कथा लेखिक से मरीगले कौन उपदेशक 7 अध्याय 28 पद देखिबा उपदेशक 7 28 पद कौन लेखा जाए मोहर प्राण अद्यापि अनुसंधान करुथाए मात्र मोहर मु अद्यापि अनुसंधान करुथाए ताहा पाई नाही हाँ तापरे सहस्र मध्यरे मु एक पुरुष पाई अछि हाँ मात्र सेमानक मध्यरे मु एक स्त्री पाई नाही देखो जो लोक 1000 पत्नी ग्रहण कला जो लोक 1000 पत्नी ग्रहण कला 700 पत्नी 300 उपपत्नी तार बाहर ए झील को इलीगल विवाह करी झीर अनिच्छा सत्य धरिक रही से निजे कहते जे सहस्र मध्य गोटे पुरुष पाईगली किंतु सेमानकर भितर गोटे स्त्री पाई नाही लिखा अछि तांको तांकर मन मुताबक तांको प्रेम कला परिका तांको बुझिला परिका तांको गोटे भल ट्रीटमेंट देला परिका सेमती गोटे से स्त्री पाइले नाही किंतु 1000 स्त्री से ग्रहण कले से निजे कहउचंती एटा तांकर जीवन रो अंतिम पर्यायर मृत्यु पूर्वर जेते से गोटे लेसन पाई गले शिक्षा पाई गले 1000 पत्नी रखी तांकर जीवन कौन हैला केमती हैला तार परिणति कौन हैला एई सब को लिखुचंती जे ए जाय में खोजु अछि ए जाय खोजु अछि गोटे भल पत्नी बट पाई नाही एटा तांकर जीवन एटा तेबे मोर प्रिय लोक माने जेते बेले राजा सोलोमन ए झियो को विवाह करी तार अनिच्छा सत्य विवाह धरि के आउचंती यार ऊपर ए 6 अध्याय निजे सोलोमन वर्णना करूचंती झियो ऊपर ए 6 अध्याय को सोलोमन निजे वर्णना करूचंती निजे से झियोंकर ऊपर एवं एवं आमे देखिबा जे केवल सोलोमन नुहंती 9 पदरे 9 पद 6 अध्याय 9 पदरे जेतेले से झियो बा सुलमिया को जेतेले राजा नहीं करे आसुचंती केवल राजा सोलोमन नुहंती तांकर वैवाहिक पत्नी उपपत्नी एवं जेरूसालेम कन्यागण मध्य कौन करचंती ए झियो को प्रशंसा करूचंती कौन कहउचंती 9 पद देखिबा 6 रो 9 पद देखिबा मात्र मो कोपति हाँ मो शुद्धमती अद्वितीय हाँ से आपणा मातार एकमात्र से आपणा हाँ गर्भधारिणीर मनोनीता कन्या हाँ माने ताहाକୁ देखि धन्या बोली कहिले हाँ हाँ रानी ओ उपपत्नी गण ताहाକୁ प्रशंसा कले यस देखंतु अबिका आसीगा हमें टॉपिक को जीव अबिका मोर प्रिय लोक माने पृष्ठभूमि ऊपर मु किछि संदेश देली आपण मान को एबे किछि स्वल्प समय भीतर किछि हमें टॉपिक को जीवा एई 10 पदरे 4 गोटी विषय लेखा अछि और शेषांश लेखा अछि से किए हु इज सी प्रथमे लेखा अछि जेतेबेले सुलमिया से झियो को राजा विवाह करी नहीं करी आसुचंती सेतेबेले ए 6 अध्याय संपूर्ण 6 अध्याय राजा सोलोमन झियो को प्रशंसा करजंती तांकर विभिन्न प्रकार शारीरिक तांकर कैरेक्टर जनित तांकर गुण समूह को नेकरी कोन करजंती से तांकर चरित्र वर्णना कर प्रशंसा करजंती तत् सहित जेते जेरूसालेम कहजंती जेरूसालेम वासी जेरूसालेम र कन्या माने पुणी राजवास पत्नी उपपत्नी गण ए झील को प्रशंसा करिबारे लागिचंती आ कौन लेखा अछि एही जे अरुण तुल्या प्रथम कथा आम अबिका टॉपिक प्रसंग को आसीबा कौन लेखा अछि एही जे अरुण तुल्य उदीयमाना बस अरुण तुल्य उदीयमाना अरुण बैले
ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବ ଉଇଁବ ସେ ସମୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ହେଇକରି ନାଲି ହେଇ କରିକରି ରକ୍ତ ଜର୍ଜର ହେଇକରି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି କରି ଦେଖାଯାଏ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏମିତି ଏତିକି ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଁଛି ବା ଉଇଁବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ ନାଲି କଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶଟା ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ଟୋଟାଲ ଆକାଶଟା ବି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଲେଖାଯାଏ ଏହି ଯେ ଉଦୀୟମାନ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେରୁସାଲେମ ବାସୀ ଆଉ ମେନଲି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ଗଣ ତାଙ୍କର ଦାସୀ କନ୍ୟା ଗଣଙ୍କର ନଜରରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଝିଅ କେମିତି ଦେଖାଗଲେ ଉଦୀୟମାନ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ। ইয়ার ଅର୍ଥ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଦୟ ହୁଏ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରକ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ପୂର୍ବ ଦିଗଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏଇ ବିଷୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭବକୁ ଏକ ନୂତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟକୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭକୁ ସୂଚାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ ଯାହା ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା ସାକ୍ରିଫିସିଆଲି ବା ଯାହା ସମର୍ପଣ ଜନିତ ଏବଂ ଯାହା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରିକି ଉଠିବା ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ରୋପଣ କଲେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ କଣ କହେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋପିତ ହେଲା ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ମାଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା ସେ କଣ କଲେ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କଲେ ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କଣ କରିବେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମିତ କଲେ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ କୋଉ ଦିନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବାର ତାଙ୍କର କବରରୁ ଉଠିବାର ସମାନ 50 ଦିନ ପରେ 50ତମ ଦିନ ଯାହା ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଲେଖାଯାଏ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଉପରେ ଆଉ ସେଇ ସମାନ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ଯେ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବଳିଦାନରେ
ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କଣ କଲେ? ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମ କରି 120 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି କଣ କଲେ? ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଯୁଗରେ, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ଯେ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ଦିଗରେ ରକ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମ୍ପ୍ରକାରେ ରକ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଲି କଲର ନେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ ହେଇକିରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ନେଇକିରି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ଉଦୟ ହେବାର, ଉଦୀୟମାନ ହେବାର, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବାର, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବା ଆଦ୍ୟ ଘଟଣା ଏଇଟା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯିବା, ତାହେଲେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ହେଲା? ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯାହାକି ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ କରି 120 ଜଣ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଥମ କରିକି ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳାର୍ଥେ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କଲେ? ସ୍ଥାପନ କଲେ ଜଗତରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅୟମାରମ୍ଭ ବା ତାର ସୂତ୍ରପାତ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଉଦୟ ହେଲା ବା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କେମିତି କରିକିରି? ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକରି, ଉଦ୍ଧାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକରି, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକରି, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରିକରି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହି ଯେ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ସେ କିଏ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଦଶା କଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ଦଶା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦଶା କଣ? କେମିତି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ କରି ରଖିଛି ଆମ ଜୀବନରେ? ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାତ୍ର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅୟମାରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା? ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେମିତି କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉଦୟ ହେଲା? କେମିତି କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ? ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସତୀ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦଶା କଣ? ସେ ଉଦୀୟମାନ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ବି ଆମେ ଅଛୁ କି? ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଜି କେମିତି? ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରିକି ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଅୟମାରମ୍ଭ ଯାହା ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଯୋଉ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ପ୍ରାଣ, ନୂଆ ମନ, ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭବ ଆଜି ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଦଶା କେମିତି ଅଛି? ସେ ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କି? ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣ ଅଛୁ କି? ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ନା ଗୋଟେ ନାମଧାରୀ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ଚାଲିଛି? ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କଲା,
जेते से झील को जो राजा सोलोमन नहीं आसुंट तार जीवन द्वारा से गोटे प्रकाश कले गोटे शारीरिक जीवन द्वारा प्रकाश कले से झील जेरूसालेम बासे प्रमाण कले जेरूसालेम राजवासर कन्यागण राजा सोलोमन पत्नी उपपत्नी प्रमाण कर राजा स्वयं राजा सोलोमन लिखुंट यही जो अरुणतल उदीयमाना जहाँ को से पत्नी भाव में ग्रहण करिक तार अनिच्छा सत्वे सी भी भलरे बुझे पाई ना ए झीटा किए जी अरुण तुल्य देखा जाए जो सोलोमन झील को पत्नी करने स्त्री भाव में ग्रहण करने तार अनिच्छा सत्वे धरिक बह करिकी से बुझे पारे ना झील किए जी अरुण तुल्य उदीयमाना आज आमर आमर जीवन आरंभ केमती है आपणकर ख्रीष्टीय जीवन आरंभ ईश्वरीय जीवन आरंभ परित्राण सहित ना पाप को धरिक एबे भी अतएव कर मोर प्रिय लोक मैंने एटा प्रश्न एटा मंडलीर आरंभ परित्राण धरिक आला मंडलीर आरंभ हैविंग द साल्वेशन जीशु प्रतिष्ठा कले मंडली को तांकर रक्त द्वारा तांकर बलिदान रक्त द्वारा मंडली को कौन कले सिंचिले दोइले परिष्कार कले सिद्ध पवित्र कले परित्राण देले पाप क्षमा देले एवं आपणार बागदान कन्या भाव में कौन कले बागदान करितबा कन्या भाव में कौन कले ए जगत रे मंडली को एस्टाब्लिश कले दिने आसीबो से मंडली को ग्रहण करिवे गोटे आत्मिक विवाह हेबो मध्य आकाश रे आउ जदि से मंडली भितरे मु आपण अच्छु तेबे तो भरोसा अच्छी जो मंडली रे परित्राण अनुभूति किछि नाई जो मंडली दैनिक जीवन रे तार परित्राण अनुभूति को उदीयमान है पारो नाही गोटे पद पढ़िबा आमे गोटे पद पढ़िबा हितोपदेश 4 अध्याय 18 पद हितोपदेश 4:18 ओके मात्र धार्मिक मानक पथ प्रभातर आलुओ तुल्य जहाँ मध्याह्न पर्यंत आहुरी आहुरी तेजस्वर हुए ओके थैंक यू कौन लेखा जाए मु पढ़ुची भल लागिबो मते भी भल लागिबो ए प्रकार लेखा जाए हितोपदेश 4 अध्याय 8 पदरे 18 पदरे मात्र धार्मिक मानकर पथ धार्मिक मानकर बहुवचन धार्मिक पथ लेखा नहीं धार्मिक मानकर डेट मीन्स एटा मंडली तार अर्थ ए जगह बहुवचन अच्छी माने अनेक धार्मिक रक्तकृत आहूत मनोनीत ख्रीष्टंकर रक्त रे परित्राण प्राप्त क्षमा प्राप्त धौत शुक्लीकृत होइथिबा रक्तिकृत होइथिबा जेमति गोटे गीत रे लिखा जाए आमे रक्तिकृत रक्ते धौत तांको रक्त दूत जीशुंको रक्त रे आमे गाई थाउ गोटे गीत प्रभु जने दास लिखिचंती आज अनेक मंडली आवृत्ति चली भल लगे से गीत आमे रक्त रे कृत होइछु मेसाबंकर आमे रक्त रे धौत होइछु मेसाबंकर आमे रक्त रे तांकर शांति प्राप्त लोक माने आमे तांकर रक्त रे आमे परित्राण प्राप्त लोक माने तांकर रक्त रे धार्मिक बोलाइबार लोक माने रोमियो 5:9 अध्याय लिखा जाए ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने पितांकर क्रोधरु मुक्ति पाई गले रक्षा पाई गले लिखा जाए तबे मोर प्रिय लोक माने ए जगह में देखिबा जे धार्मिक मात्र धार्मिक मानकर पथ प्रभातर आलुओ तुल्य जेतेबेले सूर्य उदय हुए अति भोर भोर सूर्य उदय हेले जेमते संपूर्ण पूर्व दिगटा रक्तिम देखा जाए कहे कि सूर्य रक्त वर्ण रे गोलाकृत अवस्था कौन हुए प्रथम दशा से ऊपर को उठेबा उदय होता है और तार से रक्तिम किरण द्वारा संपूर्ण
जगत कौन हुए रक्तिम देखा जाए एटा मंडलीर प्रथम करी ए जगत रे प्रतिष्ठा हेबार उठेबार उदय हेबार एक नुआ आरंभर एटा प्रतीक मात्र आउ से मंडली भितरे मु आपण अच्छु आमर जीवन से प्रकार उदय है कि तापर ए 8 पदरे कौन लेखा अच्छी धार्मिक मानकर पथ प्रभातर आलुओ तुल्य जहाँ मध्याह्न पर्यंत आहुरी आहुरी तेजस्कर हुए आस्ते आस्ते जो सूर्य ऊपर को उठिब तेज बढ़िबो आउ खाली आखिरे आमे देखि पारिबा नाही इम्पॉसिबल टू सी द ओपन आईज काहेकि जेहेतु तार तेज बढ़ुछि अबिका मंडली जेते बेले उदय हैला पेंटिकस्ट देरे पवित्र आत्मांक द्वारा स्वर्गीय अग्नि द्वारा अभिषेक पाइकरी जेतले परित्राण प्राप्त लोकों को नेकर मंडल जेतले एई जगत एस्टाब्लिश हैला प्रथम करी उदय हैला एई अनुभूति नेकर उदय हैला जो अनुभूति को लेखा जाए अरुणर उदीयमान तुल्य मंडलीर आत्मिक अभिवृद्धि तार तेज सामर्थ शक्ति धर्म कर्म तार सेवा आराधना आत्मिक जीवन सब बेले तेजियान हेबाकू अछि सब बेले तेजियान हेबाकू अछि विश्वासी धार्मिक मानकर रक्तकृत प्रभु जीशु लोक मानकर आत्मिक जीवन दैनिक जीवन अग्रगति दिग को जीवाकू अछि बढ़िबाकू अछि तेजियान हेबाकू अछि तेजस्कर हेबाकू अछि आहुरी आहुरी तेजियान हेबाकू अछि जहा शैतान भी खाली आखिरे देखि पारिबो नाही भय करिबो आजिर मंडली जुगरे मंडली मानकर दशा कौन आजिर मंडली जुगरे मंडली मध्य थिबा विश्वासी मानकर आत्मिक दशा किपरि कौन अटे से माने तेजस्कर दैनिक से माने सूर्य उदय सूर्य उदीयमान सूर्य परिका से माने जमती सूर्य जितके ऊपर को उठिबो सेतके तार तेज बढ़ी चालुथिबो आ जेतले मध्याह्न काल आसी जिवो जेतले मध्याह्न काल आसीबो सूर्य जेतले मुंड ऊपर को चली जिवो आहुरी भयंकर तार तेज थिबो देखि हबो नाही मंडलीर एटा एक परिपक्व अवस्था सिद्ध अवस्था परफेक्ट सिचुएशन जो मंडली दैनिक बढ़ी चले आत्मिक दिगरे तार शक्ति रे सामर्थ्य रे प्रार्थना रे सेवा रे आत्मिक जीवन रे अभिषेक रे जेतले मंडली बढ़िबो से मंडली आहुरी आहुरी तेजियान हेबो आ जेतले तार परिपक्व अवस्था आसीबो मध्याह्न काल से मंडली को देखि हेबो नाही जेमती एई जगह रे ए झियो ऊपर लिखा जाए 4 गोटी विषय कोन लिखा जाए जे कोन लिखा जाए एई परम गीतरे 4 गोटी विषय लिखा एठी सूर्य शब्द भी लिखा जाए एही जे अरुण तुल्य उदयमान चंद्रमा तुल्य सुंदरी सूर्य तुल्य विशुद्धा द परफेक्ट लाइक द सन मोर प्रिय लोक माने मंडली चंद्र तुल्य सुंदरी हेबाकू पड़िबो मध्याह्न कालीन सूर्य तुल्य परफेक्ट बा विशुद्धा हेबाकू पड़िबो तार आद्य अवस्था मंडलीर विश्वासर जड़े आद्य अवस्था आत्मिक जीवन परित्राण प्राप्त अवस्थार मन परिवर्तन कला परे परे पाप क्षमा परित्राण जीवन आद्य अवस्था अरुण तुल्य उदीयमान हेबार अवस्था अटे आजी मंडली आजिर जगतर मंडली मंडली मध्य थिबा विश्वासी मानकर दैनिक आत्मिक यात्रा हितोपदेश 4 अध्याय 18 पद अनुसार दैनिक कौन तेजियान होछि तेजस्कर होछि ना आस्ते आस्ते ए जगतर समस्त प्रकार पाप प्रलोभन इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार रंगरस अनेक प्रकार आमोद प्रमोद अनेक प्रकार जागतिक विभिन्न प्रकार आकर्षण इत्यादि कौन
मंडली को तेजस्कर अवस्था को जीवा पूर्वर कौन दबेक लिभे तो दौना आपण जीवन तो कौन आज लिभि जाऊना दबी जाऊना शिथिल अवस्था को तो आसुना अतएव अबिका आम जीवन को देखा पड़े एक आत्म समीक्षा आत्म अनुसंधान करने को पड़ो मोर आत्मिक जीवन को प्रकार मत लोक मैंने जगत को प्रकार देखती मोर हिसाब रे मोर मतर मो जने जीशु को लोक जने क्रिश्चियन जने विश्वासी निजर नजर रही दई पारे बट जगत लोकंकर दृष्टि रे आपण केमती देखा जाती आपण आत्मिक जीवन को प्रकार देखा जाए से दिन सोलोमन से झील को जदियो तार अनिच्छा सत्वे भाई मान द्वारा कथबार्ता करके धरिक बह कर आणुंट सी भी बुझी पारे जे जहाँ को मुझे आसुरी भाव में ये झील किए जी को अरुण उदीयमान अरुण तुल्य देखा जाए चंद्रमा तुल्य देखा जाए विशुद्ध सूर्य तुल्य देखा जाए ध्वजाधारी सैन्य मान परी देखा जाए ए झील तबे किए लोके आज कहते कि आज विश्वासी मान को जगत लोक मैंने आज विश्वासी मान को जगत लोक मैंने केते दूर देखुंट कौ नजर देखुंट और कौन पाँच से माने विश्वासी जीवन रू धार्मिक मानकर जीवन आरंभ प्रभात उदीयमान अरुण तुल्य जहा धीरे 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 तेजस्कर हो मध्याह्न कालीन सूर्य परी हो जाए एटा विश्वासी जीवन आरंभ बा अयमारंभिक जीवन एटा सोलोमन जे स्त्री भाव में ग्रहण कर धरिक आसुंच से भी जानी पारे झीलटा किए ताले जे को अरुण तुल्य उदीयमान परी देखा जाए चंद्रमा तुल्य सुंदरी देखा जाए विशुद्ध सूर्य तुल्य देखा जाए मध्याह्न कालीन सूर्य तुल्य जो सूर्य को खाली आखिरी आगे देखा देखी हुए ना आखि झलसी उठे किसी समय अंधकार है जाए आखि जदि देखा बोले मंडली से प्रकार अवस्था को उन्नीत होगा अच्छी से प्रकार एक उन्नति यात्रा कर अच्छी गतिकारी सूर्य तुल्य हबार अच्छे मंडली को विश्वासी मान को मंडली मध्य आपन जीवन आरंभ केमती आज दैनिक जीवन आज जो जिते सका बेड छाड़देले आज जो ख्रीष्ट जीवन आरंभ कले कौन गतिकारी सूर्य तुल्य ना डूबी जाऊथिबा सूर्य तुल्य प्रभु ए वाक्य आम को आशीर्वाद करंतु समय नाही आसु आमे किछि मुहूर्त आमे आत्म अनुसंधान करिबा जने झियो जने छेली पालिका ताकू जेते बेले जने राजा विवाह करके नहीं कहउछन्ते से राजा भी बुझी पारले नाही ए झियो किए जे उदीयमान अरुणा तुल्य आज लोक मैंने आपण विषय कौन कहती जगत आपण कौन जिते आपण जीवन यात्रा करते जीवन आरंभ करते दैनिक जीवन यात्रा करते आप अंचल गोटे मंडली थी यही लोक मैंने आपण कौ नजर देखती कौन से स्टेटमेंट दिखती आपण प्रभु ये वाक्य आम समस्त को बुझापी आत्मा द्वारा साहाय्य करतु आमेन 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 गॉड ब्लेस यू ऑल आमेन ओके थैंक यू आमेन प्रेज द लॉर्ड आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बहुत सुंदर भाव रे हम मान को मध्य रे आज परमेश्वर कथा कहि अछंती निहाती भाव रे आमे गोटे सलोमन एवं सुलेमिया को ही परम गीत रे आमे मुख्य नायक भाव रे नायिका भाव रे आमे शुणी थुलु आउ ए समय रे भी प्रीच रे भी अनेक लोक हमको कहउछंती से सलोमन आउ सुलेमिया ही गोटे मुख्य नायक एवं नायिका किंतु आज आमे प्रकृत रे जोड़ा सत्य घटना आज आमर दासंको मुख द्वारा आमे शुणीछु जे नायक जने मेषपालक अटंती आउ छेली पालिका गोटे नायिका अटंती निहाती भाव रे
प्रभु आज सत्य वाक्य को आम मान निकट रे घोषणा करियछंती आउ प्रत्येक दिन हमर मॉर्निंग रे एबे कंटिन्यू चलीछि ए परम गीत आउ परम गीत ही कंटिन्यू चलीछि हमर एबे 4 चलीछि तो निश्चित भाव रे प्रभु आज आम जीवन रे ए वाक्यटी देई अछंती एथिपाई आमे आगु को बढ़िबा आ जो भूल धारणा रे आमे रहुछु तहिरु आमे बाहरी गोटे सत्य वाक्य प्रति आमे निजको आमे ध्यान देबा धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर भाव रे आमको मध्यरे प्रिच करि जाइछंती प्रभु निश्चित भाव रे आपनको आहुरी मध्य व्यवहार करंतु आमे वेलकम करूछु पुनर्बार आमनकर जूम रे आसंतु हमर प्लेटफॉर्म रे आउ एपरी नूतन नूतन शिक्षा रे आमनको आगो को कढ़ाई नेबे बोली हमर अनुरोध रहिला आज्ञा बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. प्रेज द Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. प्रेज द